أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درس سبن جوندو كتابه اسمين فو تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. فدو ننمو على الدرس لولو جوندي مبي أتالي منتولي ولم المحظور نيكو المحظور ولم حرام كاتكو الحكم التكليفي نكوي لولم ولم واجب مندوب مكروه حرام مباح من لولو لم دون الحكم الشرعي التكليفي نيالا فلو لكرم ولم الواجب نيافو منو واجبوتي أنا واجبو تو جل السطو نيول بيناتين باللغة على معنى اللغوية أنا على معنى الصلاحي الأصولي. كذلك ناتي مندوب فناتو من المنضوب. ما هو المنضوب لغة واصطلاحا؟ كون سين والمحظور جمال المحظور تشين نيكو محظور ولا حراموت حرامو يالا فناتو سياتا إكافا حرامو يركو محظور إكافا يكو ممنوع إكافا يكو حرام إكافاكو الحجر إكافاكو الذنب إكافاكو المعصية إكافاكو الإثم نينتول مومي بيتو مو حرامو تولد كو واجب ويو تو جمال سوتا نيامين ولم واجب ولا تو واجب فرض مكتوب لازم حتم يارول بيمو واجب تولد كذلك حرامو فنا تول من سوتو إسياتل إكاتولا حرام إكافا ممنوع إكافا محظور إكافا ذنب إكافا إثم إكافا معصية إكافا هجر سمونا مو حراموتي نينكو محظور أنا حرامو بيكلين أصولتي يولا كارانديروتو مونا مو حرامتي أكو المحظور محظور دي نينكو محظور ولا كوماندير فاون سريون يه كوماندي منا بالانتيما على أكو يكناك أكو ياتوجي طلب منك الشارع أن تترك هذا الفعل على سبيل الإلزام ولم نين على من مسريان درلاتي ناي كونين إبولو بريا تجي ناي نندرك إبولو بريا كو تجي نين فرسي كونو إكوال فحرام إكاتولا كتك محظور أكو نيكو محظور المحظور لغة عرب لكاونتو نيكو المحظور ولم الممنوع ولم شيء ممنوع ولم فيوم يا كوماندي يا مو كوماندي على ممن ينكاك ولم شيء ممنوع كما مثلا نيبا سيرين مولا كوردال كونو اتلونتي الى سوكونو يكوي كو اللعب ممنوع هنا اي ولم تونيندرو كوماندي تجن بمعنى تلو كوماندي تجن كاكي جان كون نيكو ممنوع ولا محظور نيكو محظور ولا ممنوع كون محظور لغة ولم الممنوع bar wastilahan usulitiyolu itella karandiroto ko ni koy al mahdur walla e koy ko haramu abekile ni ko haramu ku haramuru ku kar haramtele wala ku jimati wala ma yuthabu tarikuhu mi yalon ko akuni atuje la e ka baraji na ya ku tuje intisalan ala la yamar muto kam wa yastahiqqa fa'ilahu akatonya ya akunyi barala kan al iqabu yankan kato o kunyi kol fa haramu kon ni ko haram usuluti oli la karandirot wolon kumi yaron kon nim moya tuje doron a tuje lay ka baraji de bar wati jimare ka baraji nin ayatar sarti aya kenyina kam ma pour ko alala ya moro bulan no maji non atelon kuti ni ko haramu atelon kuti mi yaron ko akat yankan kato kato nyaya moka mumi ya kunyi mbara wala haramuti sabili misal ko dole mi mbanyami nda dole mi uniya tuje pour que alala ya maro bulan noma ike barajin ben niya ke don yankan kato le beyeje kadhalika jeno kadhalika faniyafo
kadhalika koma kumaro anin yunku haramurul fulan kafolu anin namima ani annifaq ngini be mu ku haramurul le nda kullemu nin jon ya tuje pour que alale ya marola bulan noma jeto e ka jon baraji alale bari nin donate e kuwol ke dron alake yankan kato kella kan e ka wala fo al haram banni haramo tuje e ma tuje pour que alala ya kumol mutaje wala pour que alala fotandiro ko wala mutaje bal ye haramo nyun tuje muna kamma kaka mo toral mbati nyam fanya jenol ndan niaje nyam fanya jenola no wante mbasasa tumol to yelo kanata courant kanata sawn walla mbati nya yamba tuje aka mo hakkilo la jahasen walla mbati nya numtudu mbati nya suñaro tuje kar go ne suñaro ke e ke bulol kundu bal ita man nyun ku haramurun tuje ka kanyin kan ko alayan fatandi min nan ko lebulanoma ita baraji sotolaji ikki satala yankan kato wota lale kande barajo ito sotola wo haramo nyun tuje kono hani moye haramo tuje jonde wo ya haramo tuje ala haramo tuje ak ala ka baraja kanne ni waqti jima nin ayatar sarti ayo haram ko tuje munakamma walam pour que alala kuñala mutannoma je wala ma ala ko min faji ala fatandir e ka baraji le banamo ke doron akisatale junubo male akisatale fana nin wo fewñin na toralo lale mi yalon ko junube ko ñin o ko haramro ñi akisata wala tolaro mal barbarajo ato sotola woni maraqi kafu o misluhu ko misluhu tarqu lima yuharramu min ghairi qasdin wa zana musallamu ni tata maraqi suud abafule ni yaku haramurun tuje ima tuje ka kere kere konka alala ko le imtithali je dron eta baraji sotola je iki sata wo kuro min bo ku haramuruna no junubi fana yankan kat fana talale ka bari eta baraji sotola wo junubo nyun tuje le wo ku haramurun tuje ndax munam ibiri ba tula je ma tuje alakan alale amaroka ñina mu haramuti ni ko haram alaykum salam wala kumi yalan ko ike mo baraji momi ya akoñin tuje nin ayatar biraba tulaje akiji imtithala li awamirillah anin fana ni koye haramo kotike wolon kujimati kumi yalan ko akela yankan kato ka toñaya kan e ka wala fo alharam e ko fo almahdur wonda koye constilahan usulitiyol la karandiroto ni ko mahdur wala haramti wala ma yuthabu tarikuhu kumi yalan ko a tujela e ka baraji naya tuje imtithalan pour que alala kuñala mutaje wa yastahiqqa fa'ilahu aka toñaya atiyo ñin kam miya bara al iqabu yankan kato ka toñaya kan e ka wala fo al mahdur e ko wala fo al haram aba misalo dile la barala misalo kono ay boydal kijel ka zina ko jeno ba nyami jeno mu ku haramu roda amam boyoto wasarikatu anin suñaro amam boyoto wa shurubul khamri anin dolamiu amam boyoto ndax muneyatin nan ko amam boy ñim misalolu to jang ñin kitabu bondal sal hakilo tundu baake nda salafi sol le muyti yo mo beka den usulul la qawaidul lan wayatin nan nita ñowali le woto ndum bari qanyu usul qawaidul min fanal istinbat e kenati ndi ke bondi asha'ira lonnal le kitabul yo ndum fana ilañin misalul amsilatul min ibenatin la قاعدة نية فدرون كمثلا محظور لقاعدة ولا منتي ما يصاب طارق امتثالا ويستحق فاعله العقاب يلا ولا ما قاعدة على المثال ولا كالزنا والسرقة وشرب الخمر نيم أي لم مثال جمال بيجي كملوا ناتني لا قواعد ولا المثال البكا بين البكا بتيافنا جينو مني أتنا جينو حرامة أني موافقة صدور نجينو نصولا ناتو لقطعيو نصولا كان فمبك تحريمك ولا فمبك تحليلك نامن نص ولا نات جينولا القرآن كنادي لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل والسرقة سنيارتا ويمنفو أكو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما شرب الخمر دولميون تاو كويمنا أكو إنما الخمر والميشر والأنثاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أفهم كنا أنا ما لجمع كريجو كنا كون شرب الخمر دولا ميو أني سونيارو أني جينو
ngini be kili wo kilin sabatita nin dalilu la dalilu qat'iyyu dimal mata ta ko nyanga ta wala mi boli ni kon ngini be kili wo kilin zina سرقة شرب الخمر ينبي كل يوكل سبت بالأدلة القطعية القاضية على تحريمها ينقول بيتو دليل اللي صوت الله مياه يتنكوي حرامته والدخان أن الدخان ولا مسيسيوت سخريتو جن على مثال انكافو من ولا وحلق اللها كبوراني نحموني أتنا بورا كبورا يروان دي أمومنتي بورا كا يروان دي أمومنتي سنة fo sunnante ma karan kuma sansen i telefona karandiroto amen ke man laysa i'tiradana ala sheikh man tara i'tiradu la sheikhoka muru koma birba man dubla bunda karan anta salafiyun imu salafiyut wala wahabi wala ghairi dhalik man tara ta'assub la ndu la na'taridu ala sheikh mbamin karan man dubla bunda to biriba wala dal mutaba'a kan nyamuna fo man dubuto ngo man dubu muradifu li sunna itelle fo yaf wala mandubu ni sunna be kili wakto min mandubu ni sunna be kada kilin sen sunna ani mandubu niye ke wala mondi e ke baraji niye tuje feke yankankat ibu ke yankankat sen bora bulo dum musunnalati kayfa abina konti la ku haramurun kono ja fo mandubu ni mo tuje kam mo yankankat dunyun ku haramurun me abe site la jam ni moye ku kewol kono zina sarq surbul khamri ke e ke yankankat la sen kayfa ba ñinu kontere je do fontar han du khana amanya na kontere mahdur kono anyanda kontere haram la kono de atafla makruh la kono wala cigarette a konte makruh kono usulul lan kono to ala ñi misalo du khanu si o wala cigarette ani halqul liha ka borali wana wi dalika no ñoko wal man tara kontere ku haramurun kono ndax nako halqul liha makruh bara akana konte haramo kono nda wato min bora liyo bora bulo mu sunnati sunna dum ke ike barajo to nda ani mandubbe muradif la nyakaran ko ma fona karandiroto ndu mandub dum niyo tuje yankan katte ka say yankan katte kan few min to kayfa yakunu mahduran alayk wa baharamu le kan nyadi la yutasawwar fil aql enam nyatende nastamil ako way samma e ka mahzuru to la ko de ka fa muharram imaj ikatula kafa haram ikatula kafa ma'siya ikatula kafa dhanb ikatula wa hijran hijr wala ani mamnu be kota kili kono nginin tol be mu haramu tolat mahdhur mamnu ani ma'siya ani adhanb ani al hijru ani al ithmu ani al haram ngin be mu to kilinati wala kulu min nin jongoye tuje ika baraji ala tuje kan nin ayake imtithala li awamirillah ndum fana kumi yalan ko a kela yankan kato ka toñaya kan iko o kusi falu ika walle tola haram wala ma'siya wala dham wala hijru wala mahdur ghayr dhalik nyawta bandi minamun tola al makruh konko al makruh hukmu taklifi la talada nani jaw ni ko makruh atani haram be bunda kilin e fatata palanterol nda makruhu ni haram sariya naya ñini ibulle pour ya baro ñun tuje e kanak bani haramulam wa ala sabil al ilzam wala force ala sabil al khatm nen ayatra makruhu lam amanke force e ko ya tuje bara amanke force ni nata ka junubete wala makruh konko al makruh abol fala ko ni ko makruh lughatan arabu la kanto ضد المحبوب kan few sina wala munti kon few ولن كوميان كو شيء مكروه فيومي ياكون نعمل ولن ضد المحبوب ولن فيومي ياكن وسينا ولم يفيوم منكم كن مكروه ولن ضد المحبوب قال الله تعالى من سط الله ذات على القرآن وكان على لمي على ولكن الله بركوك لن أتألا حبب أي كنن دروك إليكم كتاتل كان الإيمان على الإيمانية ayola kanundiri kata alkan wala matel muslimolu niyaje alkanu tal limaniyala ala la limaniya kanundi kata tal kan fali laftal limaniyala walakin allah barkukile ala habbaba atele kanunduro ke ile kumatal ka al iman limaniyala
wa zayyanahu ay limaniya jankundi fi qulubikum al sondomoko bar wa karraha ala kondurdo ay kondirindiro ilaykum alkan alkufra ay kafiriya konduru kata alkan wal fusuq ani fasiqiya wal isyan ala suq kon nye ayon surata min majmin mahall shahid wala wa karraha wala abada makruh la ba طيب kon ñenam makruh la ma'na ala ma'na al-lughawi ako istilahan usuliti yulu itella karandiroto ko ni ko al-makruh huwa ma wala mi fewti yaqtadi thawaba min ka barajo ni aka barajo yita kafutandi moye ala tarqihi ila ko nyin tujela intisalan kaka alal yamaro bulan nomo alafta fa ni ko makruh walan kuti mi yalon ko nin doya tuje aka barajo sababu kanke yandi ama barna ya tuje fana imtisalan imaje kake komba ala yamaro nkola bulan noma je ku konni misalo fenyo ba ko ka jaba kero domo kata misirot yalon jaba kero sero kam malaikolu torale ya konne ye jaba kero domo ina sera ma ta misirot wona kono o konku oni ni natake yankan kato te ye ni natake bar ni ya tuje kaka mun kamma ko a alele yenta fatande ne walla kila len fatande ni namba ko nyi ya maro bulan no mala fatandro nyi mutalale ni ya kewla kamma elo konko nyi tuje be baraje lala ko ni ko konko wala quti mi yalon kaka barajo sababundi ala tarqihi la tuje le imtithalan ni ya ke imtithalan wala alale ya maro bulan no mo bal lal iqab abuka lal iqaba abuka yankan kato sababundi ima ala fi'lihi ni baratala e kawala fo al makruh ni am makruh wala manyindi mafhum طيب ila ke wobuka yankan kato sababundi kona tani haramu farata jannatu o misalu fanya ban ka taqdimi rijli al yusra ko ke imarasi un tambindi inda dukhul al masjid ni baduna misrokon yala ni baduna misrokon yamuna kanu wala mi ye marasi un yo ye bulbasi un tambindi kon sa ni tana te marasi un tambindi yo ko yen وكذلك واليمنى كبلبا فلو تمندي عند الخروج الى فين دواتو من مسروكون يالا ينكنو نيبا فين لا مسروكون بلبا فلو يلا بانكو ما مرا فنا تم بس نينا تو بلبا تمندي نياتو درو يو فلو فين دان مسروكون مرا لا باندا كوما يو كو يله كون يلا كي ات جنوب سيلما بنيا توجي pour que ala la ko imtithal isi baraja kan ndoy ko to la al makruh makruh wa tabanna dino ko konko enna ko nyim borali o fon bañami atemu makruh na fuqaha wal yakun te mustahab wal ko ne mustahab du atani makruh la kam muqabala haramu atani farlu wajib wal kam muqabala tayib jimala tutaje walam al mubah hukmu at taklifi abanta jannatu nda hukmu taklifi ngoy jallom lol wajib nyafana na la taladal mandub nyafana ana tolu mahdur wala ma haramuti mbotolo karawna sanse anim makruh mbotolo karawna sanse nani njaw lulu njaw wala njimat al mubah atelen hukmu taklifi wala labawti bari lonnal konya karandiri nyamin lonnal dol buka mubaho konte hukmu at taklifi kon munatinna nda mubah tarafu fulo be ka tarakanya ndijel wala ila kele ina tuje be ka at tarqu wal fi'lu bimana mustawiyan fihi tujero nin kake ibe katara kanyande mubah hotel wayatin lonnali ko hani woto mubahu mantara fi addil aqsamil hukm taklifi amantara hukm taklifi la taladal kono haythu la taklifa fihi mubah taklif tiji numi alon ko taklif tiji san kayfa yu'tabar min aqsamil hukm taklifi ko be kenol nyaadi kon woton saje ko bimana jarat عادة الأصوليين على أده من أقسام الحكم التكليفي أصول لنا اللي واللي لا عادة بورتجي درم بنو دامن كروته مفهوم طيب أكو مباح أبو الفلا أكو المباح لغة نيكو مباح لغة عرب ولا كونه ولن كل ما فيه فين لا مانع دونه فيه فين ميالنكم موتيكم من دينو لا أكونين يقول فمباح ومثلا نفعل من دون توبان قول الجامع باكون المسجد الجامع ولا الجامع الكبير الطوبوي
tuban ko la jamen ba felem minato dunaje c'est moman kumandi pour ka dum je école fo mubah lughatan akol mubah lugha wala kullu ma fi wafin la mani akumandir la man taradunahu aye woye kumandir la buka tarala kama qila ko sukulala ko do ya fanyami kuma la ya fanyami wala kuma la jimar ko ya fanyami sukulala la kumulam abasta shado keda wala sukulala ko wala qad abahna ma hamita wala mubiha lima hamina sukulala ko wala kad abahna mfelen yedda handiroke wala kaje ko kumandir kuta nyinto ma hamita ita koy ko min tanka ita kending bar wala mubiha dandir la mantara lima fewna hamina ntelnya ko min tanka mobu ko dandino ha mobu ko dandino kono woto ntel keke kumandir lalto ko nyim pour moyake ñina mubaha la ko to lugha arabul account lugha wa fil istilahi usulutiyun la karandiroto ko ni ko al mubah huwa wode ma walam fiyawte kana al khitab kumo keta fihi min kono bi takhir walam aketa jaba dendim bi takhir ni suwandiro la bayna al fi'li ila barotem wa tarkan ila tuji kuwo kumi yalon ko ye jon suwandi je ala qina tuji la école fo mubah yala nin haramu lam wode ya tarku la nyina buluto walam tuje ro damma nim makruh lam ya tarku la nyina buluto nim wajibo lam ya fi'lu la nyina buluto ayake nim mandubo lam ya fi'lu la nyina buluto ayake bar mubah hani wota tato ate yesu wandi bayna al fi'li wa tark ila baro layna tuje yesu wandi jel ndu falam yuthab ibuka mo baraji ala fi'lihi ila mubahu ko kela ko kuni ko mubahu lam ila ke ibuke baraji ji andu wala yu'aq walam yu'aqab ibuka mo yankankati ala tarqihi atujela wala mubahat niyake yala niya ku ke ya marmin kela yala nyande baraji la barata hani mubahu wotiji ko wajibi ni mandubo banyam ndu ibuke yankankati ila tujela ko haramu banyam wota tato niya tuje ibuke yankankati loya misalu dilakal akli ko domuro banyam domuro mubahalat nadi atake nadi rakarake ndela domoro fana tatne ye baraji bari le domoro tatne fana ye yankankat wan nawm ani sino ngin be mo bahol ani wal igtisal ke kuli tabarrud bal sumiyando kam ay taqid lakije ni ko igtisal pour nyamimmo wala janaba ko on forcel to bari imaji aya taqid ako lit tabarrudi etate iku pour bal sumiyando kam o mum mubahalati bari wa mahallu dhalika kan nyindin kiral min be fate birin domoro sino bal sumiyando yalon ko mubaholem ako nyindi de malam tadkhuluhu niyyatu madama nyaniyo man dunji nin nyaniyo man dunji mubaho ko to ibuke barajije bar fa inna wa nim moye nyaniyero ke bil mubahi nim mubaho fa khaira kayro la nyaniyeji kana lahu abatarra ajrun jobatarla barajo batarla bihi alo mubaho ko ke e vile tada bal sumiyando bari yem mun nyaniyeji ye khairo yo la nyaniyeji nyambalo seniendi ay tere seniari mol si nyabonna yalo be mo kayra ko wala mbati nya sino prince fan sotono ha non de mbe kuranal yalo be mo kayra ko nin ayatar ya kayra ko nyaniye mubaho kono e ka barajo sotaji ha bar nin nyaniyo man dunje dron mubaho baraji tije ila kele junubi tije ila ke baliya enna kon aqsam hukmu at-taklifi abanta jannat sen حكم الوضع من أول فنانات قال نعرف ما هو الحكم التكليفي نعكرن ما هو الحكم الوضعي نعكرن ناتا حكم التكليفي لا تلادال فو أفلن نعبا سين حكم الوضعي ولا تلادال من أول فلا أتابع كان تلادال سبب إكمين السبب شرط مانع صحيح فاسد أفنا جلي لولو أفنا مجلتي لولو بردولو نعم أفنام لولتي نين حكم الوضعي أفنام لولتي كو حكم التكليف ملولتي نامي أكو أقسام الحكم الوضعي حكم الوضعي على تلادالو أبوال لي فلي على فلو فلو ولم السبب سببو السبب سببو سمونا مسببوتي أبنيكين إكران دلاول sabab ko yalo nyami wala few min moka futani ala kata itanoka ko masala
tuba jame on fenana e pare non بسم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالآجنة في بدنك اطلب بنا في قضائك وقدر كل فيليك بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني بأنك التي موت وكنفني بك نفت واغفر لي بقدرتك علي وعند رجاعي أمسنا في خدائع الله مسلسلات بذكر الله باب لا إله إلا الله سورة محمد رسول الله سماوها لا حول ولا قوة استمسكت به استجد تمسكت الله صلى الله اللهم ورحمته بل هو قرآن في رحمة المين ما فرقوا كلا خرمت القرآن من يوم ولا إن شاء الله نيكو السبب ولن فيهم من إكفتن أتلك كتا إتنوكا كمثلا أنت mbadi on fena nan abakar ke doto e ka quartier to lay ka fay ko darul minan no badi nyin bari janimba futalama fonya woto la ta woto yen futandama kon ninya woto ta am futata mbadi ma kon woto wala asbab wala sababoti da talam fewti mi yalan ko wasaltu bihi ila akhi atalam fewti futata ni minna katam mbadi on kan fe wo fe mi yalan ko moka futani wala la kata atano kan e ka wala fo asbab lughatan arabul lakaw ako asbab atala hukmu alwada'i la talada fulun ni ko asbab fi lugha arabul lakaw to ako ma wala fewti tuwsila bihi wala e ka futa few minna ila ghayrihi kata atano kan wala sabab to kombota misalo diwle lenya kon wastilahan usuliti yolu ila karandiroto e koy ni ko asbab sababu walan kujimati ma walan fewti yalzamu akasabati min wujudihi nata sotota al wujudu barolo soto ka sot o fanaka sabati ko masalan salfana tilole jenkolo kuntu yala wala sababu ti salfana salo wajibi kon tilole jenkolo kuntu wala soto nu wala jimata dron salfana baro fana la soto fana kal ladimali يكون في السبب وصلتي ولا كرند ومن عدمه كله تجيبي نيكو السبب ولن فهمت نين اتفوت درون الادم فوق ترى لذاته بارو فون جات دي يكوتيك كم مثال في نين تلولا جنكو من سوتو الادم كان معدوما اكيد فند من سوتو اسكو توجد الصلاه ولا صلاه الظهر سلفنا سلام بو سوتو لا وفنا بفولال kono ñinam sababu ni ko sabab wala few mi yalan ko naata soto to dron baro lo soto ko sotole bar naata foto dron baro lo soto ko fole e ko wala fa as-sabab usul tiyol la karandroto to istilahan ni ko as-sabab ma wala fewti yalzamu akasabati min wujudihi ala sotola munaka sabati al-wujudu wala baro lo soto wa min adamihi ala fo munaka sabati al adamu fo li zatihi baro jata diwoye ngena sababu amisalu abanatin li ako kadhawali shams ko tilola jenkolo kunto inerwato nda fa innahu tilola jenkolo kunto sababun wala musababoti fi wujubi salatu dhuhri pour salafana salo he wajibiya kon salafana salo wala hukmu al taklifi tilole jenkolo kunto walam al hukmu al wada'i banni ikatara wakto dobije hukmu taklifi buka soto hukmu al wada'i ka soto aha o misalo fanyaba ko masalan dinno est ce que dinno jakabo wajibi atakan hani nyamato jakabo wajibi atakan hani kon c'est hukmu taklifi man soto bari ning nafulo ba dinne mbulu andu nafulo atele mu sababoti nin jako konto bi jatele mu sababoti pour jakabo wajibe mu konto na tatara dinne mbulu fata jakobo kadaka sababo sototal sababo du wala hukmul wada'i fata jakobo la ba jabiro kalamente na'am aba jakobo dilan ko ni maj hukmul wada'i sotota hukmu taklifi man soto wato do bi ko tarale wala atina usulati yol ka nyim fo ila qaida kono atanka e ka fa ko adamul hukmu التكليفي لا يستلزم
عدم الحكم الوضعي أتنك عدم الحكم التكليفي لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. حكم التكليفي للصوتبالية وتاتنا حكم الوضعي للصوتبالية فنا يلزمكو هني واتو دو حكم التكليفي بك صوت وضعية كصوت كونغا مثال فويتنيا كون وتو تلولا جنكولو كوندو ولا من سببو دي برسال فنا واجبيه كا كون نين تلولا جنكولو كوندو ومن صوت اسكو سلفنا سلب صوت لا بنا صوت دو نعم ابا صوت ولا من سبب amisalo fina ko de kamilki nisab koko jako konto mara wala jako konto min nyanta bolela na fulut fa innahu milku nisab sababun atemu sababurati fi wujubi zakati jakabo la wajibi ala moka esko nim mo man jako konto so ka jakabo ko wajibi akan la banay milku nisab so jakabo ko wajibi akan naam aka wajibi akan kono to milku nisab huwa sabab atalam sababuti زوال الشمس هو السبب أتلم السبب لوجوب صلاة الظهر أبن مثال دي لكم كال ولا هو ولا وبنيامين نيكو ولا يمؤمن كم فوريا على الفايا بيبول والنسب أن دمبي نكوفلو دمبي ولا أو إتلم السبب في الميراث كيتلات نيني مو ولا أو من ترى تيما ولا دمبي من ترينا تيما كوينا ولودا فينا كنيو كيتالا لا ألبو كنيو كيتا بنين نسب سوتو درون ولا woke ke sababu ti ketala ala wajibi ala adama la nyo ketala banin nasab ni wala o man soto dron ketala fanata soto la koni e kanyina fa as-sabab kono to zawal ash-shams huwa as-sabab fi wujubi salati adh-dhuhr milku an-nisab huwa as-sabab fi wujubi az-zakat al-wala' wa an-nasab huwa as-sabab fi wujubi al-mirath bayna al-aqarib mafhum طيب ñina sababu ñin sababu ñina ma kototo lughatan an istilahan usulti wala karandirot atele mu hukmul wada'i la talada fulti ngaten fulan jaw walam ash-shart sartu ولازم مراقي قفو ولازم من اندماء الشرط عدم المشروط لدى ذي ضبط نتابع مراقي إبا كرج طيب نيكو سرتو أتنين سبب سوتياتا نولا إيمان كيلنت كي حقلو تجيباك بر مني كوين لدوما إن شاء الله ما فرقوا ناتني أكون نيكو شرط لغة واحد شروط لا مفرد ولا الشرط نيكو واحد ولا مفرد الشرط مفرد شرطان مثنى الشروط ولا الجمع أكون شرط مأخوذ ولا شروط مأخوذ متتنا من الشرط شرط ولا بلا بالتحريق إما التحريق إلى الشرط يفهم يا حركة ديال الشرط يفهم بالتحريك أقول واحد الأشراط نو شرط بمعنى أتلمو أشراط لا مفرد تكتب يالا جمع التكسير أتكلم سيادة بعد ندا كو أمورني أوامر بنيامي نتارا مراقي إنكا كرانديجي كو أمورني أوامر يالا بيمو جمع التلي أمر بر كلنا ما حقيقة كلنا مجاز تجي كذلك شرط على جمع التكسير من ينفل الليل شروط أني أشراط نيكو أشراط والمراد به ولا العلامة تامنسي إما جاء القرآن وقد جاءت أشراطها أي قد جاءت علامتها لكن لون تامنسينات كوني شرط نال جمع كده أشراط ولا العلامة مفهوم طيب أكو في الاصطلاح أصولتي ولا كرانديروتو إيكو نيكو الشرط ولا منت نيكو سارتو أكو ما ولا فيونتي يلزم أكسبتي من أدمه ناتفوت الأدم فو ولا نيو مثالو دي سالو تما يالم كوي سالو لا سارتو ولا ميسني طهارة الخبث طهارة الحدث كدي طيب كون ني واتو واتي ولا استقبال القبلة ني واتو واتي استقبال القبلة من صدر اسكو سالو بكلا لا هاتي إمكانية بصدر ولا طهارة الخبث طهارة الحدث ni wato mine imantara sotor yani satrul awra ni imkani ba keri esko salo ba sotor ba la ata sotor ikol fa ashab image wala sarto kon sarto ni sababu ilafta mulu na jandu
bari fatata mun dole ñettente yalan ko sharto wala ma wala fewti yalzam akal lazima kasabati min adamihi nata foto kuwol kono doron al adamu baro law soto fana ka fole ko ñi misalo dilata ñan ñettente ani sababu mulundo i fatata mun dole bari ata sarto wala yalzamu abuka lazima ka forceti min wujudihi nata soto wujud baro la soto muni atna o foy kadu wato do je ka sharto sotole kodi e ka sarto sotole baro bukake fo wato do je mo bukata lori buke nyaati len tilbola fot istiqbalu qibla wa man sot andu salta fasan ba fo le force be sallal kadu ko istiqbalu qibla sota sharto sota la wada anen sababu fatata jannat nda sabab wonata sotota force baro jato ko sotole milku nisab na sotota force jakko ko sotole zawal shams na sotota force salfana salo ko sotole wala nasab ni sotota force ni sa